warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Wasis. Semoga apa yang dibacakan Pak Wasis mendapatkan pahala untuk Pak Wasis dan pahala juga untuk yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Rohindi. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Waalaikumsalam. Mari kita merutinkan pertemuan kita itu dengan baca surat Yasin. Semoga bacaan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah memberikan sakinah kepada Sayyidul Bait, keluarga yang mendapat tempat. Ilahi ta'ala subhanahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin sholihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونعذب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم وكذبوهما وعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها ومنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا في الفلك المشحون وأعتدنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينكرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم بظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذلناها لهم منها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا
وسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang terhormat saya berbaik Bapak Haji Darman Kadir, Bapak Ketua BTN dan seluruh pengurus, Bapak Imam dan Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama di tempat rumah Bapak Haji Darman Kadir dalam rangka bermajlis taklim atau tazkir bapak-bapak dan keadaan cuaca yang sangat dingin ini. Semoga kehadiran kita dinilai ibadah oleh Allah SWT dan keluarga Bapak Haji Darma serta keluarga dimudahkan segala urusan oleh Allah SWT. Salawat dan taslim kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang membawa ajaran kebenaran, dan siapapun yang mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW pasti kelak hidupnya selamat di hadapan Allah SWT. Mari kita renungkan ayat yang dibaca oleh Bapak Wasis Susanto tadi. Ayat itu sebenarnya menyindir kita semua sebagai umat Rasulullah. Kita akan dikelompokkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang mutakin, sekali lagi kita akan dikelompokkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang bertakwa selama landasan hidup kita, dasar petunjuk kita dalam hidup ini berdasarkan Al-Quran. Persoalan apa saja selama kita landaskan cara berpikir kita itu Al-Quran, maka kita dikelompokkan oleh Allah golongan orang-orang yang bertakwa. Makanya kita sebagai umat Rasulullah, sering saya mengulang-ulang ini, jangan sampai kita ini ada keraguan setitik pun tentang Al-Quran, seperti yang dibacakan oleh kalam ilahi tadi. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kalau dibahasakan supaya mudah dimengerti, ini loh kitab suci Al-Quran, dan anda kita ini jangan ragu. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita masih merasa menjadi umat Rasulullah, lantas disampaikan ayat-ayat Allah tentang apa saja, tentang kehidupan, tentang ekonomi, tentang kepemimpinan, apapun, kung kita masih ragu, maka dipertanyakan ketakwaan kita di hadapan Allah SWT. Karena Allah sudah menjelaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu, kitab suci Al-Quran itu betul, tidak ada keraguan sama sekali.
Maka kalau kita masih ragu tentang Al-Quran, paham atau tidak tentang isi Al-Quran, kita ragu, bahkan mengolok-olokkan. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir ini banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau dibacakan ayat Allah itu mereka menutup telinga mereka. Mereka sengaja membuat gaduh tentang Al-Quran itu. Maka jangan sampai kita dikelompokkan oleh golongan orang-orang kufar. Bapak-bapak sekalian, sering saya mengulang-ulang, Rasulullah itu sebelum menjadi nabi tidak ada orang benci, tidak ada. Sama sekali tidak ada orang benci kepada seorang yang bernama Muhammad, itu tidak ada. Bahkan dia diberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya sebelum menjadi nabi. Jadi gelar Al-Amin ini diberikan kepada Rasulullah sebelum Rasul menjadi nabi. Diberikan gelar Al-Amin karena orang sayang, percaya sekali sama dia. Ada di sini timbul satu pertanyaan, lantas kapan kaumnya Rasulullah sendiri termasuk pamannya Abu Lahab, Abu Jahal itu benci kepada Muhammad? Ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Siapa yang dibenci itu? Muhammadkah? Bukan. Yang dibenci itu ajarannya. Orang-orang kafir itu benci bukan pribadi Rasulullah, tapi ajarannya. Di sini juga timbul pertanyaan sekarang. Masihkah orang Islam yang membenci ajaran Islam ketika disampaikan kebenaran tentang Islam, tentang apa saja, masalah memilih pilihan apa saja, pemilihan kehidupan, pemilihan pemimpin, memilih apa saja. Kalau ada di dalam hati kita membenci apa yang tertera di dalam Al-Quran, dipertanyakan keimanan kita di hadapan Allah SWT. Ini Al-Quran. Dan lebih sadis lagi, saya mengatakan sadis. Ada orang Islam teganya mengatakan demikian. Jadi orang Islam jangan fanatik, Masya Allah. Kalau ada orang yang berani, orang Islam berani mengatakan seperti itu, segeralah bertobat. Fanatik itu adalah roh agama. Fanatik itu adalah orang istiqomah kepada agama, itu disebut fanatik. Jangan fanatik yang dimanai oleh orang awam, tersinggung sedikit angka peda, itu bukan fanatik, itu orang popo itu. Jadi kita harus berhati-hatilah dalam beragama, sangat berhati-hatilah. Kadang-kadang di momentum-momentum sekarang ini kita sering berdebat, terus kita kait-kaitkan dengan sesuatu yang bisa merusak iman kita. Hati-hati. Jangan sedikit-sedikit, oh menurut saya, salah. Beragama tidak boleh menurut saya. Beragama itu adalah taraktu fikum amroini ma'in tamasaktum bihima lan tadilu abada. Itu beragama. Jangan sedikit-sedikit menurut saya. Kita ini wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Kata Allah di dalam kita ini siapa? Kecil kita ini, ilmu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Musa alaihissalam itu salah satu Rasulullah yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Ada terbesit dalam hatinya, dia pandai. Maka Musa disuruh berguru kepada hamba Allah yang soleh, adalah Khidir. Tapi Khidir menyampaikan kepada Musa alaihissalam, engkau tidak akan sanggup mengikutiku, engkau tidak akan sabar mengikutiku. Kata Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Betapa sedikitnya ilmu kita. Musa alaihissalam saja dikatakan oleh Khidir, hamba Allah yang saleh, tidak akan sanggup, apalagi kelas kita. Makanya cara beragama kita, sekali lagi saya sering mengulang-ulang persoalan ini, karena persoalan ini tanpa sadar kita ini terlalu sering tanpa sadar kita ini sering melecehkan ajaran kita sendiri. Bayangkan,
Kita ini katanya raditu billahi rabba, dia ridho Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dina, dia ridho Islam agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dia ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasulnya. Tapi prakteknya kita sering melecehkan syariat sendiri. Kata Rasulullah, taraktu fikum amroini ma'in tamasaktum bihi lan tadilu abada. Ini orang Islam harus begitu. Kutinggalkan kedua pedoman hidup kepada kalian. Kalian itu siapa? Umat Islam. Bila kalian berpegang kepada kedua pedoman hidup, lan tadilu abada, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnatul Rasul, Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau kita umat Islam berpedoman kepada kedua pedoman tersebut, pasti kita tidak akan tersesat. Di sini juga timbul lagi pertanyaan, kenapa umat Islam sampai sekarang ini masih gontok-gontokan, saling menghujat, saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan? Karena umat Islam sudah lari daripada Al-Quran. Karena mereka selalu berbahasa, berkata, menurut saya. Memangnya kita ini siapa? Kita ini siapa? Masalah contoh sekarang ini yang sering terjadi di masyarakat, insya Allah nggak terjadi kepada kita. Di masyarakat yang di media sosial itu. Oh, kalau orang pilih ini menurut saya, nggak boleh. Memilih sesuatu itu harus berdasarkan Al-Quran. Nggak boleh menurut saya, karena kita ini adalah wa khuliqal insana dha'ifa. Kita ini manusia dhaif, lemah, bodoh sebenarnya. Lemah kita, bodoh. Kita ini kadang-kadang seperti itu. Makanya marilah hidup kita ini tidak lama. Apalagi seperti usia saya, usia Pak Iman yang sudah cukup tua ini, mengingatkan kepada diri saya dan kita semua. Marilah kita semua dalam bertutur kata persoalan agama jangan selalu berkata menurut saya. Berkatalah kita landasan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apa yang diperintahkan, apa yang diberikan oleh Rasulullah, ambil. Yang diperintahkan ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkanlah. Dalam semua persoalan hidup dari A sampai Z, kita sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi agar kita tidak dikelompokkan oleh orang-orang lan tadilu abada, orang-orang yang tersesat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan kepada Bapak Haji Darman Kadir yang sudah memberikan tempat. Sekiranya Bapak Haji Darman Kadir sekeluarga dimudahkan urusannya tentang agama oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dan kita semua di tempat ini selalu diberikan kekuatan iman dan Islam kita oleh Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah Bapak Darman Kadir akan mendapat keberkahan daripada rumah beliau, rumah tangga beliau, dan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Marilah sebelum kita berdoa, kita melafadzkan dulu Salawat Nabi yang merupakan perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bibarakatin Suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikawati bisultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afani wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka hada darajat wa tubadikuna bi'asal ghat min jamil akhirat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastafiduka wa nastadimuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amlana wa kulla syai'in aqtaitana. Allahumma jamina fi afiyati wa salamat wa aqibna bi taqwa wal istiqomah wa ahidna mudbajan innaka sami'ud du'a. Allahumma filana wali walidina wali auladina wali masaikhina wali ikhwanina fiddin wali ashabina wa ahbabina wali man ahsana ilaina wali man ahabana fika wali muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamalan muttaba'atin lahu tahiran wa batinan fi afiyati wa salamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala babal khair wa babal barokah wa babal nikmat wa babal sehat wa babal kuat wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya ada bil khairat fasrifna bi haqqil Qur'an ngatim nabikal karim sari dunya wa sari akhirat ghafarahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa ngajabna mahfiratika wa salamat min kulli ismi wal ghanimat min kulli biri fal fawza bil jannati wa najatan minan nar wa abain hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indan maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafin alina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa abaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi au'zini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda fa'tini bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhakhna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa lamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.